अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सबको भी हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। तो बस ये व्लॉग आप देखेंगे एटलीस्ट 3 वीक्स का। लाइक जो क्लिप्स हैं मैं डालती गई हूँ। कोई टाइम नहीं मिला ये करने का, लेकिन फिर बोला जो कुछ थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो देखते हैं जिनको अच्छा लगता है तो क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ किया जाए। अभी भी आधी रात हो रही है और मैं इसको एडिट कर रही हूँ और उस पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बस जैसे ही फरवरी का मंथ चलता है हमारे घर में बर्थडे शुरू हो जाती हैं और कुछ फ्रेंड्स की होती हैं, कुछ बच्चों की होती हैं और इस तरह करते कराते फिर बस ये पहले फ्रेंड्स की बर्थडे थी, डे आउट था और उसमें डे आउट में जी चलें जी ट्रम्पलिन पार्क करते हैं, सारे जाते हैं और उधर जाके उछल कूद करना है और बच्चों ने एंजॉय करना है। सो उधर सब के और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। लेकिन मैं वहाँ पे यही कहती हूँ, मैंने कहा मज़ा तो ये गोरे लोग कर लेते हैं ना, जो हर तरह का मतलब उछल कूद भी कर लेते हैं और जो सारा जो दिमाग में प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उस सबको आउट करते हैं। लेकिन ये है कि हम ड्यूरिंग द वीक गए थे, काफ़ी क्वाइट था लेकिन अच्छा था और काफ़ी मतलब बच्चों ने एंजॉय किया। और बस फिर इधर से फारिग हुए तो फिर आपको पता है जैसे ये लड़कियों का प्लान होता है कि फिर फार के कुछ खाने के लिए तो जाना ही होता है। तो उधर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था सफ़रान के नाम से और उधर हमें ट्रीट दी गई। तो इंडियन स्टाइल के खाने थे, हमने तो बहुत इंजॉय किया। गोलगप्पे आए बड़े रच पच के, इसमें मतलब रेडी में आई वुड से, तो उसमें आए। उसके बाद ये मटका बिरयानी थी, स्पाइसी डोसा था और मसाला चिप्स थे। आप यकीन करें बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त थे। और बल्कि जिस फ्रेंड ने हमें दावत दी थी उनको मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ये वो चीज़ें हैं, खाना वाना तो पता है हमारा हम जो पंजाबी हैं हमारा थोड़ा स्पाइसी होता है और इनका थोड़ा माइल्ड होता है। लेकिन ये जिस दौरान मैं खोल रही थी, आप मेरे फिंगर देख रहे थे, उससे एक दिन पहले मैं कोई कुकिंग करने लगी थी, अपनी उंगली चॉप कर दी थी, तो उसकी वजह से उसको ऐसे कर रही थी। तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी ये सफरन स्ट्रीट उस पर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, सर्विस भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात जो स्टार्टर बहुत अच्छे थे, लाइक गोलगप्पे वगैरह या चिकन लॉलीपॉप्स थी, मसाला चिप्स थे, तो बड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद बस फिर पेट्रोल पंप पे आए तो पेट्रोल वगैरह सब ने अपनी गाड़ियों में भरा और इधर इन्होंने ये नाइस किया हुआ कि उसी में चाय वाला और अम्बाला और ये सब कुछ खोला हुआ। हमने कहा चलो जी मीठे में जाते हुए अम्बाला से कुछ लेते हैं, और वो उस वक्त तक बंद हो चुका था। और ये उससे अगला दिन था जब शब मेराज की रात थी। तो मैंने कहा सब अच्छी चीज़ों के साथ ये प्यारी रातें, मांगने की रातें और बड़ी ही अपने इस्लाम को याद करने की, इस्लाम को ताज़ा करने की रातें थी। तो मैंने कहा चलो जो थोड़ा बहुत ख़त्म भी करवाएं और अपने ईमान को ताज़ा करें। तो बस निकाला मैंने चिकन का पुलाव बनाने के लिए। तो फिर बस बैठे बिठाए, जब पता है मुंह का जायका चेंज करने का दिल करे तो मैंने उसमें मटर डाले, आलू डाले और फिर मैंने कहा हाल ही में नमकीन नॉर्मल पुलाव जो बनाऊंगी तो चलो इसमें ना बिरयानी मसाला भी थोड़ा डालते हैं, थोड़ी स्पाइसी हो जाएगी। उसे ये होता है कि पुलाव बनाओ ना तो फिर होता है साथ में कोई शोरबे वाला सालन हो, ग्रेवी हो या साथ में दही वगैरह हो, तो वो हमने बनाना है और खाना है। लेकिन बिरयानी के साथ ये हो जाता है कि वो तो हाली भी अगर चलती है ना तो मज़ा आता है क्योंकि चटखारेदार होती है। तो कर प्याज मैंने ब्राउन लिया, लेकिन फिर भी वो उसमें जैसे ब्राउन स्पाइसी चावल बन जाते हैं ना उस तरह के बहुत मज़े के बने थे। अक्सर लोग बनाते भी हैं इस तरह से, ज़रूरी नहीं हर बंदा बिरयानी वाइट चावल करके उस तरह से बनाए, कई बंदे इस तरह भी बनाते हैं। अगेन अपने अपने शौक और ज़ौक़ की बात है। तो बस उसमें फिर बिरयानी मसाला डाल कर चावल धो कर रखे और इन्हें अच्छी तरह भून भान के
اور بعد میں چاول بنا لیے جتنی دیر میں یہ بنا رہی تھی. تو اب جیسے فیبری کا مہینہ چڑھا کافی مطلب کچھ بندوں کی برتھ ڈے، پھر ویلنٹائن ڈے. اب ویلنٹائن کے بارے میں اگین آپ پھر ادھر فلاورز وغیرہ بھی دیکھیں گے. ضروری نہیں یہ پیار کرنے والوں کا ہی دن ہوتا ہے. پیار ہم اپنے ماں باپ سے بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی کر سکتے ہیں، بچوں سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کسی کا بھی دن ہے. تو بس ایک دوسرے کو پھر اس میں بھی فلاور دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میل کے لیے جاتا ہے. تو بس آگے آپ دیکھیں گے پھر ہم ویلنٹائن کے لیے بھی بچوں نے کہا کہ چلو جی صبح اٹھ کے بریک فاسٹ ہم بائی کریں گے، تو مم کو ٹریٹ دینی ہے یہ وہ. تو اس طرح سے پھر وہ بھی آگے آپ کے پاس دن آئے گا. تو ادھر میں نے چاول بھگو کے رکھ لیے تھے، ان کو بھی بس ڈالا اور بعد میں پھر دم دے کے چاول نکالے. اب یقین کریں بہت مزے کے بنے تھے. اس کا دم دلایا اور جو ایک دو گھروں میں دے سکتی ہوں انہیں دیا. اور اس طرح پھر بہت اچھا لگتا ہے جب ویسے ہی اپنے حصے میں سے چاہے کسی ایک بندے کا نکال دے کھانا یا ایک گھر کا نکال دو، اچھا لگتا ہے بانٹنا. تو بس اس دن کے بعد جس دوران میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے ایک دم یاد آیا ہے کہ اکثر میں پرویشا جی کے بارے میں بات کرتی ہوں تو ابھی اکثر ان کے یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی کی شاپنگ یا دن شروع ہو گئے یا سٹارٹ کیا ہینا سے. تو سب سے پہلے تو دنیا میں اللہ جن جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونے لگی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی قسمت اچھی کرے، ان سب کے ساتھ ان کی بچی کی بھی قسمت اچھی کرے. میرا یہ ایمان ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ ان کی بیٹی ہے، چاہے وہ میری بیٹی ہے، چاہے کسی کی بیٹی ہے. بیٹیاں سب کی سانجھیاں ہوتی ہیں. ہر ایک بچی کے لیے دعا کیا کریں. اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا دعا کرنے کا حق ہم اس وقت ادا کرتے ہیں جب ہم کسی کے لیے کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے حق میں کی جاتی ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب سوچا جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہر کسی کے لیے دعا کی جائے. تو اللہ ان کے لیے بہتری کرے اور آنے والے وقت میں آسانیاں پیدا کرے. اور ان کے لیے تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں کہ مطلب جو پازیٹیولی انہیں دیکھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں تو سب ہی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو جو اچھا ہے اس کے لیے بھی بہتری کی دعا کریں، جو برا ہے اس کے لیے بھی کریں. اپنے حق میں سب اچھے ہوتے ہیں. تو بس پھر اگلا دن بچوں کے ساتھ ناشتے کے لیے گئے اور ادھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا حلوہ پوڑی اور یہ کچھ انتظام تھا. UK میں رہ کے ہم ان چیزوں کو مس کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کہیں بھی ہو آپ کو سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے. اور بس پھر اس کے بعد پھر ایک اور برتھ ڈے تھی تو اسی طرح کافی بیزی رہے. تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.